Have you ever thought to yourself before going to sleep, tomorrow is the day I'll change? Tomorrow is the day I'll get up early in the morning, have a healthy breakfast, go for a morning jog, breathe fresh air. Tomorrow is the day I want to change to who I really want to be, the best version of myself. Well, change doesn't come easy. You have to incorporate certain habits in your life that'll eventually lead to you becoming the best version of yourself. You'll also have to eliminate certain habits that are hindering your path. Well, how long will it take you to form a new habit or get rid of an old one? Most people will tell you it takes exactly 21 days for a person to form a habit or get rid of an old one. I remember Pernahkah kamu berpikir sebelum tidur, besok adalah hari eh, di mana eh, aku dapat berubah. Besok adalah hari aku akan bangun pagi, sarapan sehat, lari pagi, menghirup udara segar. Besok adalah hari aku ingin berubah menjadi em, diriku yang sebenarnya, eh, versi terbaik dari diriku sendiri. Em, Namun perubahan eh, tidak mudah. Kamu harus memulai kebiasaan tertentu di dalam hidup kamu yang akhirnya akan membawamu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Eh, Kamu dapat menghilangkan kebiasaan eh, tertentu yang dapat menghalangi hal tersebut. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat kebiasaan baru atau untuk menghilangkan yang lama? Eh, Mungkin waktunya ada sekitar 21 hari untuk membuat kebiasaan baru. Alright, let's continue. Alright, let's continue then. once in high school or get rid of an old one. I remember once in high school, one of my teachers told me it takes exactly 21 days for me to form a new habit. And I thought, this is my chance to become a bed maker. I thought that for the next 21 days, instead of getting up every day and yelling, Mom, please don't forget to make my bed today, I thought I'd do it myself, day by day, early in the morning, 6 a.m. Even on days I was running late, I got up every morning and I made my bed. And I hated every second of it. And by day 22, I opened my eyes, and the first thing I did was say, Mom, please don't forget to make my bed today. I quit. And of course, that was expected. And I thought, okay, maybe I'm just going to be a little bit worse at life than bed makers. Whatever. Um, aku ingat eh, saat sekitar sekolah menengah, guru saya pernah berkata, tepat pada 2,
21 hari eh, membuat kebiasaan baru, aku berpikir, em, ini adalah sebuah kesempatan em, untuk merapikan tempat tidur. Eh, Lalu aku berpikir, selama 21 hari ke depan, daripada bangun, eh, Ibu, tolong jangan lupa merapikan tempat tidurku hari ini. Eh, aku akan melakukannya sendiri. Eh, Hari demi hari, eh, sesekali paginya, eh, pukul 6 pagi, bahkan pada waktu saya terlambat, aku bangun paginya, lalu merapikan tempat tidurku. Eh, dan yang membuat aku benci pada hari yang ke-22, aku membuka mata, eh, lalu berkata, Ibu, tolong jangan lupa eh, merapikan tempat tidurku. Right, that's all. Let's continue. I do not exaggerate. I'm sorry, I lost my notes, so I using a book instead. Um, Going to be a little bit worse at life than bad. Thought, okay, maybe I'm just going to be a little bit worse at life than bad. I quit. And of course, that was expected. And I thought, okay, maybe I'm just going to be a little bit worse at life than bed makers. Whatever. I do not exaggerate if I say that this 21-day theory is the most famous myth in the world of self-development. Let's dive a little into our theory to understand where the number 21 came from and the reasons for its spread in self-developmental books and courses. Dr. Maxwell Maltz was a plastic surgeon in the 1950s when he began noticing a strange pattern among his patients. For example, in a nose job, he saw that the patient took exactly 21 days to get used to start seeing his or her new nose. He also noticed that if a patient had an arm or leg amputated, the patient would acknowledge the feeling of their new limb for exactly 21 days before starting to get used to their new condition. Dr. Maltz published his theory in a book that went very famous in that era and sold over 30 million copies. And here, the conflict started brewing. And it made sense why people were starting to believe his theory. Why? Number one, the number 21 is considered um, ya, tentu eh, itu sudah aku tebak. Aku pikir, oke, mungkin aku akan sedikit lebih buruk dalam hidup.
daripada mereka yang merapikan tempat tidur. Hmm, aku tidak berlebihan. em, eh, Mungkin aku bilang eh, sesuatu yang 21 hari ini eh, adalah sesuatu yang terkenal di dunia eh, pengembangan diri. Em, Mari kita cari tahu mengenai hal ini untuk paham dari mana angka 21 asalnya dan mengapa tersebar di buku-buku serta sesuatu hal yang mengenai tentang pengembangan diri. Dr. Maxwell ialah seorang eh, ahli pada tahun 1950-an ketika ia memulai tahu ada pola eh, pola aneh pada pasiennya, misal seperti operasi hidung. Ia melihat pasiennya membutuhkan waktu sekitar 21 hari untuk mulai terbiasa dengan ya hidung barunya. Ia juga memperhatikan pasien kehilangan eh, tangan atau kaki, mereka akan eh, m- mulai terbiasa selama 21 hari. Dokter ini juga mempublikasikan eh, karyanya dalam sebuah buku terkenal pada zaman itu dan terjual sekitar 30 juta kopi. Eh, Hal ini memicu konflik dan masuk mempertanyakan, eh, maksud saya dipertanyakan banyak orang percaya pada eh, hal yang disampaikan olehnya. Mengapa? Pertama, let's continue. To believe his theory. Why? Number one, the number 21 is considered a short period of time, and that's also considered a source of temptation, which means something you can do. Number two, the number 21 is also long enough to be believable. A difficult challenge, but not impossible. I mean, who wouldn't love to change their whole life within just 21 days? Wouldn't you love to start waking up early in the morning every day? Wouldn't you love to start cooking healthy recipes? Wouldn't you love to start drinking weird smoothies? And all within less than 1 month? We'd go for it in a heartbeat. So is it true? Can we really change our lives within 21 days? I know that sounds very exciting, but there are actually a few factors you'd have to consider to be able to estimate the time it'll take you to form a new habit or get rid of an old toxic one. Number one is the complexity.
Eh, oke. Yang pertama, angka 21 eh, dianggap sebagai eh, sesuatu yang terlalu singkat dan juga sebagai tantangan kecil yang berarti dapat yang berarti tidak dapat dilakukan. Dapat dilakukan. Lalu yang kedua, angka 21 juga cukup panjang untuk dipercaya sebagai tantangan yang sulit, tapi itu tidak mustahil. Em, Siapa juga yang tidak ingin mengubah seluruh hidupnya dalam waktu 21 hari? Eh, bukankah eh, bukankah kamu ingin mulai bangun pagi setiap harinya? Bukankah kamu ingin mulai memasak makanan sehat? Bukankah kamu ingin mulai minum smoothie dan semuanya dalam waktu kurang dari 1 bulan? Ya, tentu kita akan melakukannya tanpa ragu. Jadi, apakah itu benar? Habit or habit or be able to estimate the time it'll take you to form a new habit or get rid of an old toxic one. Number one is the complexity of your goal. If I decide to start eating fruit daily, which is considered a simple habit, I'd probably take less time than if I want to acquire a complex athletic skill. Baru Prison Plan Nutri-Brain Omega dengan Omega 3 dan dukung akal cermatnya. Doctors, nurses, and engineers who have ever dreamed of living in Australia now have an opportunity if they have the qualifications and experience. Australia is well known for beautiful beaches, safety, and high standards of free public healthcare and education. Like a tennis serve. Number two, behavior consistency affects the speed of acquisition. Me repeating a certain behavior for 3 minutes a day is different than my friend repeating the same behavior for 30 minutes a day. So we want to clear things up. How long will it take us to form a new habit or get rid of an old one? And is there a reliable study that we can depend on? Answer is yes. There is a famous study by the psychologist Philip Lally titled How Are Habits Formed? The study followed 96 people over a period of 12 weeks. Each person chose a new 12-week habit to work on, such as drinking 3 cups of water before lunch or running for 15 minutes after dinner. After 12 weeks, the data was analyzed to determine the time needed to move from the old habit to start subconsciously carrying out the new one. And after 12 weeks, we found that it took approximately 2 to 8 months in order for the task to become 8 months. In order for the task took approximately 2 to 8 months. Ya. Alright. Faktor pertama adalah kompleksitas tujuan kamu. Jika kamu memutuskan untuk mulai makan buah setiap harinya, yang dianggap sebagai kebiasaan sederhana, kamu mungkin membutuhkan waktu lebih sedikit dibandingkan menguasai keterampilan atletik yang kompleks.
seperti tenis. Faktor kedua, konsistensi perilaku memengaruhi kecepatan pembentukan kebiasaan. Seperti mengulangi suatu habit selama 3 menit per harinya. Berbeda dengan teman kamu ya, yang mengulanginya selama 30 menit per harinya. Jadi jelas berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuk habit baru atau menghilangkan yang lama. Apakah ada studi ya, jawabannya ada sebuah studi terkenal berjudul How Are Habits Formed. Studi ini dari 96 orang selama 12 minggu. Setiap orang memilih satu kebiasaan baru selama 12 minggu, seperti minum 3 gelas air sebelum makan siang atau lari selama 15 menit setelah makan malam. Setelah 12 minggu, data ini menentukan waktu yang dibutuhkan, beralih dari yang lama ke yang baru secara sadar. Hasilnya dibutuhkan antara 2 sampai 8 bulan untuk menjadikan hal tersebut otomatis. Alright, let's continue. To start subconsciously carrying out the new one. And after 12 weeks, we found that it took approximately 2 to 8 months in order for the task to become a habit, and 66 days to be exact. The difference in time it took to form a habit was largely due to the task itself, the person, and their circumstances, as some were able to form the habit within 18 days, while others took 254 days. So according to psychologist Lally, if you want to know the time required to form a new habit or get rid of an old one, the truth is that you may need 2 to 8 months and not just 21 days. Guys, whether it's 2 months, dan juga dibutuhkan 66 hari. Perbedaan waktu ini tergantung pada kebiasaan masing-masing individu atau tergantung mereka. Berapa orang juga dapat membentuk dalam 18 hari, sementara yang lain juga dapat selama 254 hari. Jika menurut psikolog Lally, waktu dibutuhkan untuk membentuk suatu kebiasaan yang baru atau menghilangkan yang lama, kebenarannya adalah mungkin waktu dari 2 sampai 8 bulan, bukan hanya 21 hari. 3 months, a year, 2 years, it doesn't actually matter how long it takes, as much as it matters whether it's 2 months, 3 months, a year,
2 years, it doesn't actually matter how long it takes, as much as it matters that you have to begin with today. And once you begin, whether it's 2 months, 3 months, a year, 2 years, it doesn't actually matter how long it takes, as much as it matters that you have to begin with today. And once you begin, make sure to maintain your new habit. Make it part of your schedule. Set reminders. Create a supportive environment. And most importantly, you don't have to be perfect. Making a mistake once or twice has no lasting effects on your behavior. Actually, that'll give you time not to rush yourself into things. You have to give yourself time and not just rush yourself into becoming a better version. If I want to become a better person, I'll have to commit to the system and embrace the process. That way, I'll commit to making tiny improvements rather than rushing myself too hard into things. Change is not always easy and it's not always simple, but with enough dedication, any habit can be reshaped. So if you really want it, becoming the best version of yourself, get up today and start working on it. I promise you'll get there. Thank you. Oke. Entah itu 2 bulan, 3 bulan, setahun, atau 2 tahun, yang penting bukanlah berapa lama yang dibutuhkan, tetapi kamu harus mulainya hari ini. Dan begitu kamu mulai, pastikan untuk mempertahankan kebiasaan tersebut. Jadikan itu sebagai keseharian. Lalu pasang pengingat, ciptakan lingkungan yang mendukung. Dan yang terpenting, kamu tidak harus menjadi sempurna. Melakukan 1 atau 2 kesalahan tidak akan berdampak besar pada perilaku Anda. Ya, sebenarnya itu akan memberi waktu untuk tidak buru-buru dalam segala hal. Kamu juga harus memberi diri waktu dan tidak terburu-buru menjadi versi yang lebih baik. Jika kamu menjadi orang yang lebih baik, kamu harus berkomitmen pada itu dan menjalankan prosesnya. Dengan demikian, kamu akan berfokus pada hal kecil, pada perbaikannya, daripada memaksakan diri. Perubahan tidak selalu mudah dan tidak selalu sederhana, tetapi dengan dedikasi yang cukup, kebiasaan apapun dapat dibentuk kembali. Jadi, jika kamu benar-benar menginginkan hal tersebut, menjadi versi terbaik dari diri kamu, bangkit hari ini dan mulai bekerja pada hal tersebut. Aku janji kamu akan berada di sana. Terima kasih.